kaže nemojte jesti u knjižnici, jer ćete mrviti i onda će doći mrak. A mrak će početi to jesti i počet će dolaziti u knjižnicu i onda će naučiti pomalo čitati i onda će postati jako pametni i onda će postati bahati i onda će svoj cijeli svijet. Stvari se mogu reći na razne načine. Ovo je jedan šaljivi način, jedan način pretjerivanja koji, eto, jedno pravilo mijenja i hoće reći čitajte sami puste vrave, ja? Meni se tako čini da je to poruka. Da. Dobro. Šta kažete? Šta ćemo? Jesmo sve iscrpili? Šta, znate kako ima jedna večara? Kaže šta smo znali, to smo opisali. Što ostalo ni upola ne bi stalo. Kad ste bili u toj emisiji, što sam Zlatna? Bila sam pri početku, da, prije nego što je bio Mesić. Jer kad sam ja izlazila, ulazila je Mirjana Rakić sa Mesićem. Mi smo to snimali u subotu, a to je bilo prikazivano u srijedu. To manje od 10 sati. Jako sam puno dobila. Kako emisija je dobila puno, inače ja sam, a meni to je ta moja mala povijest. Jer kad su mene zvali uvijek nešto treća dobe, ja bih rekla, ma ljudi, šta mene zove? Nisam ja ta. Ali ova me nagovorila na jedan fini način, znate. Ona je rekla, ja bi došla kod vas, kad vam je zgodno da se dogovorimo, znate, ne? Halo, možete doći u televizijsku emisiju tak i tak, znate, nama je hitno, da. Ona kaže, ja bi došla kod vas da se dogovorimo. Kad bi se to snimalo u subotu, pa bi bilo prikaz, znate. Ja kažem, doći. Upadala na taj štos. Poslije mi je bilo drago da sam u emisiji ispada. ko vam je bio drugi? Bila je glumica Branka Citešić, mislim da se zove. A kad sam ja čula da ću ona biti, ja sam se totalno odkačila. Jer je postoji vam jedna serija, to vam svi imali. To je mene jedna od najdražih serija. Ona je napisana, ona je snimljena u 28 država. Serija se zove Na terapiji. U hrvatskoj verziji je terapeut Elvis Bošnjak, glumac iz Splita. U srpskoj verziji je Manojlović. Znate onoga glumca? Miki Manojlović, a u srpskoj verziji je ova hrvatska glumica, Branka Cvitešić, bila Mikiju Manojloviću supervizor. Jer je to napravljeno na jedan drugi način. Da vi gledate svaki dan, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, kako terapeut razgovara s nekim koji je došao s njim razgovarati. A pedina, terapeut ide kod svoga supervizora. Mada ništa drugo nisu rekli nego to. Oni su rekli, svi smo mi ljudi. I ja isti, tako i ja imam šta reći tome svome supervizoru. I onda je zgodno, znate, ja sam to gledala englesku verziju, pa sam gledala hrvatsku, pa sam gledala srpsku, pa sam gledala talijansku jer ja vam učiti talijanski preko Duolinga, pa sam onda mislila malo će mi to koristiti, pa onda usporedite. Mada nisam odlično. Ali i to što je serija, televizijska serija, možete shvatiti kao knjiga, kao književnost, to je tekst, to su likovi, to je isto ovo o čemu mi pričamo. Vi možete to čitati tako, gledat, vidite da sam rekla čitati, toliko je to knjiga, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. A možete
gledat samo ponedjeljke. I onda vidite šta je s ovom bilo koja dolazi u ponedjeljak. Pa šta je bilo drugi ponedjeljak, pa treći ponedjeljak, pa kad nju riješite, onda pređete na ovoga koji ulazi u to. A vrhunaca, šta je bilo na kraju sa terapeutom? Da. To ne mogu niti To dobro snimljeno kod nas sa Elisom Bošnjakom. Ali isto tako sam vidio Manorovićem. A sve su te, što su dva jevrejna napravila židovska pisca, jeli? Su složila to. Ali u svakoj seriji na drugom jeziku malo je nešto promijenjeno. Ali je okvir tu je terapeut koji, ja ću samo malo karikirati, soli pamet drugima, a u petak ova ženskica soli pamet njemu. U hrvatskoj verziji je to Ana Karić, vidite, sve znate. To sam ispričajte se. puno godina prošla, zaboravila sam dosta likova je bilo. A u srpskoj Branka Cvitešić koja je samo bila u zadnji. Kad sam čula da će ona začak se još više razveseliti. A ona se isto razveselila u meni što ću ja doći tako. Evo vidite, takve neke stvari. Kad vi nešto nekad napišete, onda će se jednom to nekome svidjeti. I on će, jer će to počitati. I onda ćete vi u nekoj drugoj situaciji imate jednu poveznicu. Koja je ova verzija najbolja od ovo što ste gledali? Koja je najbolje obradio čitali naši Hrvatski, mislim, meni je Elis Bošnjak. Odličan je bio. Zadnja epizoda petka je ide po nekog tada sljedeća za taki petak. Ljevića. Nešto posao. Kažem. A mislim da vam odmašao sam se. Odličan stvar. On je sam sebe preskočio. Ali ima tu godina već to poprilično. Da. A to su... ovo da vam kažem. Vidite, na primjer. Cyrano de Bergerac je jedan poznati lik kojega je smislio Edmond Rostand. I Cyrano de Bergerac ima veliki nos i nije baš vodan, ništa ja znam. Ali je hrabar, ali je pametan. Kad ga jedan prijatelj kaže, imaš veliki nos. On kaže, molim, šta? Imam veliki nos. Samo to. A vi imate ikakvoga duha. Vi bi rekli, a vi volite jako ptice, pa ste im stavili granu, da one mogu sletiti da se odbore. I sad daje još 30 primjera. Šta bi kad bi imao duha, njemu mogu reći u vezi, pa samo veliki nos. I onda ima njegov prijatelj za koga on piše, on je zaljubljen u Roxanu. I sad nema šanse da će on takav nešto postići, ali on jako lijepo piše pisma i sad su se oni sjetili da će on pisati pisma, a da će njegov prijatelj Kristijan, koji je jako zgodan, njoj čitati ta pisma. Znači, to je on je favorit. I ja vodim jednu veću grupu djece, to velim, Starfield, i pitam ih kad smo izašli s kina. Ko je glavni? Neko kaže Cyrano, neko kaže Kristijan je lijep, a jedno dijete kaže pisac, on je smislio i Roxanu, i Cyrana, i Kristijana. Pa kad govorimo o knjigama, idemo se upoznat sa piscem te knjige. To je pisac genijalni, sve unutra stavio. Čuje. Naravno da mu je služila stvarnost, da mu je služila njegov vlastiti život, da je imao nadaznuće. A da se mi moramo dati ruku, jer on badava to pisao. Se slažete sa mnom?
Ćemo ovo ugasiti. Hoćemo se pozdraviti.